Na Ballaí tagan tú. Bíonn tú abalta tú héna churas deach I mróga, docra, pála nó inine na governóirí. Agus smaointeann tú na mór actaí staia. This is history which we should know about. The fact that we mightn't approve of it doesn't mean it didn't exist. Their practical use in terms of defence, obviously, those days have passed now, but they still serve to remind us of what did happen here. Is léir gur Ballaí Dhoire bhfuil tábhacht stairil agus bartaíochta leis. Tá sé site croch, agus tá cosint sa nádaran sé gur go nuas an ngeall muirge. Agus tógadh na Ballaí iontaithe seo go luas sa teachtú hís déag, siad na Ballaí an rianas Fearghal den tábhacht strateisiach sin, den stair chonspaide, agus den tábhacht cultartha a bhaineann le Derry go fáil. Ach cé bhíú an seo croch gura sul tógadh na Ballaí, cé a thóg agus chathair. Ní le leithéid an curtha lá fágtha in Éirinn, cé an tionarthar a bhíonn ag na Ballaí seo gura an léaniu. Scéal a chlár seo rót na scéal chathair gura na Ballaí, scéal faoi hús manachúil, faoi chathair plandala a nearnú troid fuithe, a tógadh agus a bhí faoi léigear. Agus scéal faoin is achtarí sa teachtú hís déag a bhúnlaí Dhoire, is a bhúnlaíonn go dtí an lá aniu. Cé gur agalum gan áil an céag agus an tifrin, is aglailum gan chlé fuam tua hir an nire. Ba láthair bhánachúil aglasta Dhoire faoi 40 míle bliain, tá mhórchuid de stair na háiteann sin agad ón 6 hís ad leis an 8 hís déag. Agus an duine is mó buint le Dhoire na híise sin na colm ciile a rugadh I ddír chonal. Agus táir den mhairil gur a bheith a bhainaí mainistreacha croch gura go fada siar leis an 6 hís. Ag oglís Níomh Augustín Ballaí na Cathrach, láthair mainistreacha colm ciile is dóithe, tugann Brian Lacey ólas an tagart is luúthe de gura da bhfuil Cé tanamatar an náit ná Dhoire Cailgach, agus dóigh go raibh Cailgach sort of prince den náit, den ceneal néan a bhí siad riocht beag a bhí san náit seo ritna cuidiú agus an 6 hís is dóigh. Agus lean tanam sin go dtí, béidir go dtí an Dara ís déag. Agus an sin hasna siad chur Dhoire colm ciile tá an scéalans na finscéalteachs na íomhhánnagus gur fanna colm ciile an áit seo, ach tá hanála go dtíirte gur raibh bunathóir eile an freisin. Tá sé luaiteán gur fuair den anam Fiosróidh Mac Uiginn bás sa bbliain sin, 650, agus tá an bunathóir eile, fundatóras alias atá I gceist. Fiú go raibh colm cill mar bhunthar an náit ná ní raibh, bhí an tionachar na mainistreacha Columba an áit seo is mainistreacha Columba bhí gceist bhí sé ceolcangailta le áitina mar Ileánaí agus go leor áitina eile agus is dóilm féin go raibh sé san áit seo na náitina bhfuil an agla seo an lániu.
bhí an mainistreacha an tábhacht, bhí sé go scríomh go mór, bhí go leor dáanta scríomh an sin. Bhí daine mar an tanmh a bhí ar ná Fearghal agus ard Fearghal, so go raibh siad mar olamh agus bhí scóil an seo, agus bhí leabharlann an seo, agus bhí daine scríomh an seo. So I réan darthaiste go mórmhór bhí sé antáhacht mar mainistreacha ar níomháin sa ceantar seo ar caint faoi Éirinn go léir. Ní bhés a gine chiche cé acu a bhainaí colm ceile deire nó ar bhainaí, na ar lug sé costanáid fiú, a nainneann Ballaí mar seo ag parcníomh colm a léaniu, ach tá ceist eile ina hábhar intais. Agus a irid an tábhachta le deire áit strateisiach, cetíon ar tháinig forbartir gara mar bhalla na mar chathair ní beluche. An rud is intí for goidir nach neid cuairtaí ar bí a gcónaí ar an ard, mar ní gaach ar goidir go bheith tú gur ait sá chosanta é. Agus híle mar sin go tá mé rialtas ar bí an go mé Clongford nó Portacin légan an chuinneú amach na naide. Ach ní airnú sin an ire, fu agu an talú lig ag an aglis nó ag an léirmar nó ag an mainistreacha ar fear na céad bliain. Ag dearan na maníise bhí aine mar leich ar ire Charman ire Charman nó laidan ach bhí cíal ar leich ag buint leis an agam Charman nuair a bhrisead an éigean an lí dar nó chuidiú mhórach a rinse den níhil téú. Ní thugadh le harm nó le rí den ag an bhaint as an Charman gan chead ón Charmanach. Ba láthair thuntasach bhánacha lídere, falár an séhuhísteig bhí uglis cholam cheile ag buar an alain, agus bhí clothar ar an ardan get a bag siar ó dheas. Bhí an timpeall mór an, ard uglis gara an darna hísteig, agus bhí sin tíomh le túr fada, aine matar an áid go dtí an lániu. Bhí rint tabratha nífa in ar na híise seo, agus relic arsa níomh mártin siar ón croc. Bhí mainistreacha ag na prunte sí ní budge siar a drá na hóin. Bhí tarint ag síú gara ar gramanna eile nach iad. Má orcan tú ar gara mar a bheith charmanon, seans go dtugann sé míniú ar an áit bheith cófada sin mar láthair bhánachúil, ach fa dhearú an séú hísteig nar a tháinig an gona mór seo, bhí cléchlú ar Éirinn, agus bhí achraach le teacht ar chuigáú agus ar gara go deá. But this is quite an interesting one because it, again, only... Heagla sé dóid a nearnú cartearach ar olú, chuid waith inchins dúinn faoin ré seo stara. Tá chuid den na lárscalna is luúchiad a gara ar ondóibh go fáil sa leorla náisianta mala clia. It was the most unknown province to them in the late 16th century. They sent over mainly military surveyors, men who had served in the British Army, who had been involved in campaigns in Europe and who had an idea of how to survey landscape, to provide maps and written reports of what they found. The more western parts were the areas where they had significant problems, Donegal, Derry, and it was only really at the turn of the 17th century that they became better mapped areas. Hín drumlan belt nó Chris drumlanna teoran has Cuigála agus constach nó bach suntasach a bhí an in aig armor be a bheith ag mar seála neas ag íri briseúisteach ar Cuigála. So ach ní ráach éon bearna mór amháin, bearna an machra nó do Moiri Pass idir an úras don dagan. So
bhharrtaigh na Sasnaigh, sort of cúldoras a oscailt, agus cheol cabhlach le aram beag súscudí lech fáil, súscudí an deire. The English Crown are very much aware of the strategic significance of Derry from as far back as the Shane O'Neill's rebellion, and in 1566, on the Queen's orders, they sent an expedition here under Randolph. Tugann contas níos muille manolas hat Colonel Edward Randolph, ceannasaí Garston Lough Fiol, agus an ruaig a chuirse bhaintear na háite san am. Like the skillful commander he was, one of his first cares was to throw up strong entrenchments and earthworks for his defence. All the monks, nuns and priests were cleared out, as well as their dependents. Their churches and dwellings were left empty, and the soldiers stored their gunpowder and arms in the temple moor. This expedition was a miserable failure. Randolph himself was killed in Muff. They were garrisoned in Temple Moor, and the garrison was blown up when the magazine exploded. And the English say the explosion happened accidentally. The Irish say it happened providentially, and that a wolf ran down from the surrounding hills with a firebrand in its mouth, which it threw under the magazine and blew it up. And the English soldiers ran screaming from the Temple Moor, shouting, "The great Irish god, Columba, has killed us all." Bhí an chodéile de Garston gure bróite chin, agus chur tuairiscí na Sasanach san am an lochtar an relic arsa seo áitir hí na Saidirí campa, agus áitir bhfuil an uglis an túr fada sa lá tá nniuan. Fa thion bliana, began na Saidirí Sasanacha the Fort of Derry a Shregan. Níor a bhada gur haring táhat strataseach na háite Asiad. I dul a raig trocha chathair bhliain go dtí cogad eile, cogad na níam líana agus an cogad idir na Sasnaigh idir banrín Eiligear taobh agus tíisiigh na Gaeilge. Bhí fearrannad nuán 1600 an Tíorla Mountjoy. Chuir sé stratéis nua I bhaim. As an stratéis nua sin ná cúldoras aáil a rís. Now, is léir go raibh sort beachhead ná trácheannaige ó thuaidh roimhe seo in aice le carraigh argasa, agus bhí sé sin congra go leor go dtí ceartlár iarlacht hiróin agus ceantar in éil. Bhí sé ach níor bhaint sé úsáid as an ceantrá sin, ránigh sé deire. Der orge agus agar, dé né, hí minolas a chur Éirinn, a siocr na rúsí fí smacht hasanna. Agus an abran na bliana sé chéad déag, hanig Saidir Sasanach a dír an seo ag an chulmhór an taobh ó thuaidh de gire. Henry Dochra bhí agus bhí ceithre bhíle Saidirí leis, Garston na bag san am. Bhí deire héan gan chosint, agus ard na ngéal an arm Sasanna a bhí chathair. On the 22nd of May, we went to the Derry, a place in manner of an island comprehending within it 40 acres ground. We're in with the ruins of an old abbey, of a bishop's house, of 2 churches, and at one of the ends of it, an old castle. And the river called Lough Foyle, encompassing it all on one side, and a bog, most commonly wet and not easily passable. I presently resolved to raise a fort, to keep our store of munitions and victuals in, and in the other, a little above, where the walls of an old cathedral church were yet standing, to erect another for our future safety. Céim fág aránaigh na Sasnaigh deire an am sin. Bhí war fáháin dáirliomsa ná fá politiúil. Bhí cuidiú den na tíisiigh nó na fótíisiigh nó na uirthi. Bhí siad mítheasta le O'Neill agus le O'Donnell.
agus bhí deire an congrach, an eileanach, chun na daoine sin a bhealú isteach agus na gael a scaró ó na chéile. Bhín an dara fáil le siomh an car. Bhí an siomh sin réasúnta daingean. Bhí an siomh ina nilón, ar taobh amháin bhí an abhainn, agus ar an taobh eile ar taobh hir thuaidh. Bhí srotháin é lúba ón abhainn a reis go dtí an abhainn. So ní raibh aon á amháin ar an srotháin sin. So bhí sé réasúnta daingean agus réasúnta láidir. Landal an ridaras ar Henry Doire, bhainigh sé dúinn an seochanéie agus buniú dúinn ón chilmhóí fríd daoine go donna lán agus ar aigetíí an trámhain agus dúsaid siad na dúinn sin mar a bhú chéad leis an nílach a haingt a nús. Sir Arthur Chichester landaite gearraigh argasa le cólach deile agus dúsaid siad lech nachach chun ionsaí a dhéanú ar dún deanaan. I ní cach cintaile a hailúid nuair a déalaí ó néal arás go chuigolú tháinig an lasraí Mount Joy is Jaffríd Pass Waire agus warí sé 60,000 duine, grid agus warí sé beithí agus scris sé cabbí go dtí an orna bhí an 60 sa chuige, so croithí sé gárta sa dóias agus haró leis ar an nílach a géalú. The sword killed no multitudes. I spare neither house, com, nor creature, sparing none of what quality, age, or sex soever, besides many burnt to death. We kill man, woman, child, horse, beast, and whatsoever we find. Géirí leis an ridara Doire, cúpla daoine tábhachta a scarú ó chógáil ón chógáil Éirinn nó ón chógáil Gaeilge, Donald Balla ó Cahain in nuain géimhin agus an sin bhí an pás sin agus bhí an baile sin ionta tábhachta. Géirí lo Níl Garibh ó Donald a dhéalú ó na Dálaí agus an duine ceantar na daoine is tábhachtaí don omlan acu ná Sir Chathair Doherty, Prince Inis Owen. Géirí leis na daoine sin a scarthú ón chógáil. Dírí le Bartaí Doire, gol mór hampel na ngéal, coideachú a bhallú heige agus an tír a scris. Agus a mí fearan na bliana 60 agus a 3, dhéal an níalach a rúlag bhaisneach do Mountjoy. Bhí an cogu a bhhair níom líana hart agus breisiú na Éirinní. Bu a mhór ag Doire agus umra mar ar an deire a achmhainú.
Sir Henry Doire, having by his valour, industry, and charge repossessed, repaired, and repeopled the town of Derry, which was utterly ruinated by the late rebellion in those parts, and having by his endeavours laid a good foundation for planting a colony of civil and obedient people, and the town or borough of Derry being by its natural seat and situation very commodious and fit to be a town of war and merchandise, a charter was granted on the 11th day of July 1604 to Sir Henry Doire and to the inhabitants of the town of Derry, same to be forever one free and entire city and county. Sa chéad chart a bhíag deire, rinne uachtaran an áit de Doire a ríthe héal, agus tugu smachtó na margaí áitiile agus an trachtúil. Tugu an cuachtó fásta bolle cheapú corporaid uairgara, agus leoga bhí fás na háite bartaithe aige mar bhaile tábhachtach trachtala. Doire is very significant in that he established the first substantial fortifications, which would eventually become the walled city that we know it. And they're not, it's not walled in the sense by brick or whatever, they're not built until later on. But the outline appears in Doire's maps. So the plan was there from Doire on that they would build a fortified city. Ach níor tháinig don town of merchandise a lugu amás de chart séide agus a chathair. Oscliú a thula de Doire sa bhartaíochta aniu le O'Neill is le O'Donnell, díl sé jeirú sa chathair is Jimmy leis sa bhliain séide is a sé. Fagú deire mar bhallog a rís in é sreich eile achtraí. Dar nó in anún gur búlú é agus in anún gur híní sé conrú melefant, Fur O'Neill a cuid teideal agus a cuid talún arás, agus bhí an rí uair séamas a héin a géirí go mú O'Neill a rialú na Uiginn. Ní rairige der bí a dascad an hasanna. Bhí séamas ag I dús baie bhí sé cinnalta co-cinnalta sa déag le rí frod a stúna a bheith leis na catslaí ach a ní an chóchelig púdar onsaí a rinn Guy Fawkes nó an onsaí a rinn sé éireachta dhéanú ar teach na parlamente tiontaí séamas in éardan na catslacha an sin tháinig agléir an néalach agus déala sé ag an náam chéarna is a bhí an dáileach agus mac íar ago. Hui mallartú túrama an rí is an drama hantaí tailte na ngéal, a bheith mar hu siad a chruid ar son na sasanach, agus a bhí ag súil le luach a nílseachta, an a másc ó cahanas dún ghevan, Níl Garú O'Donnell is tír chonal, agus an ridere cahar ó dohartaí ach a heirithe. Hewi Sir Henry Doire leis le chathair agus chuir sé an chathair chun tosaí. So déirí le chathair sealadh ail ar inis ón. Agus tógadh ridere dó agus curú ó dohartaí na banrína é. Ach nuair a bhí an cógadh thart thug sé faidear go raibh an conar tar timpeall é leithéid an taspig dú Montgomery bhí sé géirí sealadh a ail ar halún a timpeall. Fuair sé sealadh ar Uileán Inise. Díl Sir Henry Doire a chuid talún ag sasan eile ó Sir George Paulet é. Paulet has a different attitude. He is arrogant and treats the Irish as if they are conquered. At one stage apparently slaps Sir Chathair, which is not a thing to do to an Irish lord. And Sir Chathair burns the city and kills Paulet. Sir Chathair's killed rather rapidly. It's a rebellion that obviously had no chance of succeeding. After the city's burned, the English say that it is now in a ruinated state and it has been burned to the ground and you've lost much of the building that they did. Déirí leis na Sassani Donald Balla ó Cahan agus
ní garabh ó dónal a harantas sa chóchéalaigh seo, landal siadsan agus mac an néalaí an duine óige con a bhí mar waclain in Éirinn a curú an trúr agus go túr London. Agus dar nóí bhí túr London mar bheith Guantanamo a chartú céig mar curú na daoine is deachan sin agus bfuair siad buas an sin agus adas go raibh siad na bríosún gan an dlí a thur orthú déirí leis an rí sealú a ail ar a gcuid táilte lí. Bhí ó dohartaí a ról lárna agus a bhuair a níl a nes marú fuair ó cachan buas a dúr London sa bhliain 16 agus leoga dadhí dochra é héan na níorthú leis gan iad. Fuair níl garú buas sa túr fásta sa bhliain 16 agus mac gan níalaí na ruach 8 mbliana díos nar a tógadh é sa bhliain 16 ní mbliana déag a né éirí amach I dohartaí. An tarú a bhí ar an sreis seo achtarí, cóchealaigh an fuidir a London, teithú na néirlaí, agus éirí amach na ngéal a chuidí leis an rí, scris ghire an tarú, agus rinneú an ballatha réite de phlean a bhfad ní bhhainasaí. The late ruinated city of Derry, situated upon the river of Lough Foyle, navigable with good vessels above the Derry, seems to be the fittest places for the City of London to plant, may be made by land almost impregnable, and so will more easily afford safety and security to those that shall be sent hither to inhabit. Sa bhliain 16 agus a 8, rinneú moltaí a orbairt le plandal a spragu go galú. Spragu agus málu a leithéidí riva, a scéal eile ar fad a bhí sa bháú seo. Bhí dígras an ríúr a bhrú an tasaí, chumaith le sibhras chathair London, agus sam farsanta na níní siúd ar ó airgad mór le deanú as plandal acu. Bheith tionathair olmhór aici ar gire. There was a power vacuum. After the Earls fled in 1607, the Crown had to fill that vacuum somehow. And so it was decided to plant or colonize the area with a population loyal to the Crown for reasons of national security. Because after all, a Spanish army had landed in County Cork at the beginning of the 17th century to help the Ulster lords in the 9-year war battle. The other reason, of course, and they all know this, is the pursuit of profit. Revenue for the Crown, but for those people who, such as Sir John Davies and Sir Arthur Chichester, who are given the lands, this is a source of enormous wealth, these lands. And so the profit motive should never be discounted in considering the reasons behind the plantation. Bhí cuidiú rudaí a gceist ag an rí. Sa chéad gáil síos, bhí ní raibh airgid a bí go chóir an bhí an taiscad an folú, so bhí séamas a géirí an talún seo thuirte má ag éarthaidirí agus ag cólachtaí London sa dóí is go bhíodh sé caine hastea. Lena hais ba frodastún a hé agus bhí sé géirí an Reformation frodastún a chur chun tosaí, bhí sé géirí dlí cóchaitin hasanna a chur a gáil agus a scapú ar fod na cuaige. An rud a bhí gceist ag an sráidhailte hasanna, lanterns of civility mar chur sé héan ar a bhhanú hart fan chuaige. A géirí an gálachas agus an creidú frodastúna a chur chun tosaí, agus bhí sé géirí colún frodastúna. A bhhanú I go gáilú leis an tír a haabhail ó náwadí ceatslathe saige. Ulster was the most Gaelic part of Ireland at that time. It had been virtually untouched by English civilization west of the Bann. And so English law, English order, the system of governance on the English system did not really come west of the Bann, and even then it was very sporadic and difficult to police, as it were.
Scapú documid chathair London sa bbliain 16 lug sé maithan sibhras a dhéadú bhéir fáil an olú san am, agus ba léir go raibh iarracht mhór bon plandarí a bhallú go cúigalú. The country is well watered generally by abundances of springs and plenty of fuel, either by means of wood or of good and wholesome turf. Materials for building are afforded in most parts of the county and are there to be had in plenty. Chur chathair teachta go cúigalú leis na coinnealatha eiceáil le na súla haon. Muoin tuairiscína linne go nearnú cinnte dó na bheiceteach na buntáistí a bhain leis a tír. Tagann sin na maithú na foinsí ó na litrathe a scríú ó bhaileal clia agus ó cúigalú go London. Nuair a bhí na daoine seo a teart, bhí siad a géirí an talún na cill na habhain, bhí siad a géirí an severas a taispeánfaidh, ní raibh siad a géirí pórtan nó sléimhte nó dráthallún a taispeánfaidh. I've seen a note, a plaintive note in one of the minute books. It would be very foolish to enter meddle in this business, for it will be exceeding chargeable. In other words, bloody expensive. The companies were not involved on a voluntary basis, they were coerced. What happened was when the Crown ordered that the city should be involved, the Mayor, the Lord Mayor of London, issued precepts, demands to the various livery companies for money, and those who didn't cough up were thrown into jug. Bhí ansmacht agus málu in úsáid, agus a míanar 16 déntaí an chorann agus chathair London go ndeantaí 20,000 pont a inéistú a blanda lolú. Bhí an tarigad an áid, diad tú le planda lolú lanstan a ré. Sa bbliain 16 chur teachtaí ó na cólachtaí London cólacht uair bon. Bhí éirú hir hall, hochraí siad planda lolú a flanal agus a bhaineann, agus an taine ma tugu an cólacht uair sin agus is undá go fáil na the Honourable the Irish Society. Agus hart fan cearnach Fearghal seo, tá cuid white in na cólachtaí sin le fáil go fáil. The Irish Society has to be seen as a sort of, it was really a committee of men, of sort of senior figures in the City of London, and they were ordered to be put together, if you like, by the Crown. They were ordered to come together to form this body that would then be the governing body for the plantation of County Londonderry. Híní an rí séamas cart sa bbliain 16 a ghlacasteach leis the Irish Society go formalta. Chrochaí an cart seo Yaní eile fásta, an cheadchean na the County of Londonderry, a crochaíú as cúrahan mar a bhíháin nó tíirí chahan. Cumáith le codna dogun na ngáil, híróin agus éintrim. Runniú an condaí uair chrochaíthe seo na cólachtaí London, go bonasta cranachar a bhíon. Ba fríú choneal de chuid na plandala an darna ní, ja bhaile daingan mar a dheartha a thógáil mar chosint ag muinte uair chuigalú. Is mar sin a hanig an do chulrahan agus chathair uair Londonderry. Bheith ról uair aici mar gúnfort na plandala. Tá sa gin inis gur éirí le plandala a caró sé cósaillir ag tú sa teartú chéad gnéireoidh leis. Bhí séamas agus a chomhlacíthe i London ag gearan na ró na dúinn na ró na sráidbhailte a thógáil gasta go leor. Bhí deacair an dónar chu ag géirí fóthinintí agus daoine a bhfuilú ó London le heachtain seo. Bhí na plandarí uaire, bhí siad buartha fan na ceithre na chuile, na roparí a bhís, na pórtanas na sléimhte, daoine ró agus táilte cailte acu, bhí siad a déanú slád agus a dúnmharú na plandarí uaire.
Bhí ceist na slándala, bhí daoine buairtha fa seo agus bhí siú buairtha fa na náidí a bhí thar timpeall óra. So bhí na dúinn, bhí na bailte daithe cúlraithin. Bhí siú daonnta tábhachta do na plandaí agus do na protestúnaí ó Alban agus ó Hasanna go raibh siad an agus go deocha lo éalú isteach. I man fór na bliana 16 éiriú Peter Benson tógadh ilse as London heachta náil is súil a chuineal thógáil Ballaí Dhoire agus tugadh míle acra talamh in na ngáildá as a chuidibre. Bhain tús na hebre le díga chochailt, rampar a thógáil agus clotha a chochailt as Carol san áitin a bhfuil Quarry Street inniu. Ran Thomas Raven a bhí gobar de chathair London an tirmharacht as an tóas fad. Bus London a hannig bonus na geardaithe, stír chluiche is ammuid is plasterí, cé gur do bhainú na háite chuid mhaith na sclávaithe. The city of Londonderry is now compassed about with a very strong wall, excellently made and neatly wrought, being all of good lime and stone. In every place of the wall, it is 24 foot high and 6 foot thick. The gates are all battlemented. The bulwarks are very large and good. The rampart within the city is 12 foot thick of earth. All things are very well and substantially done. The walls became nearly a mile in circumference. It seems that within a fairly short space of time, about 5 years, from the start of the plantation in 1613, that the walls were finished. There are a couple of maps surviving of the completed walls. This particular map is from 1622. You can see the sort of structures with the bastions where the cannons are in place today, with the gates that we would know within the city, and with the diamond area, the central part, focus of the river for the city being mainly in evidence here. Thug Ballaí Dhoire dídean agus cosint ansithe, agus beg tionatharach uair a chubhaint idir an chorann agus the Honourable the Irish Society, chubhaint a bhí géirí níos measa. Bhí an chorann den Mhairil go raibh tuilliú le deanú, tuilliú tithe le tógáil, tuilliú plandaí le tuairt an áil, agus cosint níos fearr le tógáil. Bhí the Irish Society den Mhairil go raibh baraíocht a dílaigh a hana héin as fintar na raibh cinseat ar bí a baint leis. Ach sa le bhuirthas réiteach ar an chubhaint sin, bhí Dhoire a lár an éanaí a rís eile. Fuair séamas a héan buas, agus an áit rinneú rí dá mhac Charles a héan. Charles I was always short of money, and he started to lean on the city for money.
It was also at the time when various interests started to appeal to the Crown that the city was not carrying out the plantation with sufficient zeal. His need for money, to raise money from the Irish plantations, became more and more paramount, and he listened more and more readily to the complaints of those dispossessed adventurers or whoever who said that the Londoners were not carrying out the articles of the plantation. In particular, they were not driving away the native Irish, that they were not building the plantation in the way that the king had originally prescribed. Hannig cúinsí go crawn na halinne go máils na séideag trochadí nuair a go rí Charles Shelliff Flandal Olú don Chorain. Chuir sé fíneal chathair London agus thugar the Irish Society cart gire a thuirt suas. Cart séideag trídeag a deisi áthair héan. Bhí an Chorain agus the Irish Society anis an urca a chéile sa cogadh cathartha a bhí ag bailú neart sem a rompu. Agus an cogadh cathartha golanolcas asasan, heag tíisi na ngéal gurú deisión leis an Flandal a hontu, leis an talú an stadas éirí aráis, chumáid leis na Lancashire creideamh a bhreisiú. Ní fada go má ról gara mar gúnfort faoi scrúdú, is faoi scrúdú mór. Bhí ról íonta tábhachtach deire ó thaobh cosint nuair tharla airíamach séideag dahad a héin. Tá nóí tá fallaí na fallaí timpeall chathair deire agus dibrig siad mar ní raibh na Catholic an brisisteach sa chathair. Agus nuair a he loch plandála chuid is mód ó deisgart óla chuí siad go blach lia ach timpeall dúna ngáil deire agus tíorón de he siad go chathair deire go raibh sé sábháilta an sin agus go raibh na fallaí an chosanta thuirt gach na taobh steig. Deantar dearmad go minic gur heit an chéad léigear garama san amsir seo. Bhí deire gafa a rís ag cyflintí ní beléithne politiúla agus mar thorú ar sin bhí sífil an cardis politiúil a rinne. Tá an polítíocht na séide ag dahadaí anna chasta ar fad ach go bunúsach a bhí ag tarlú ná go raibh Catholicí na Éirinn ag tríd ag Protestúnaigh Sasan agus Alban ach dar nóí idir na Sasannaí bhí titim amach idir na Parliament agus an rí agus fiú an Éirinn bhí titim amach idir na Catholicíigh ó thaobh termí córéitigh idir na Catholicíigh agus Charles a héin. So bhí sé anna chasta ar fad ag bhí daoine a bog ó thaobh go taobh i rí na séide ag dahadaí. So deire an tréimh se sin, bhí léigear séideag dahad an é I dtíre agus an fearra bhí I gceannas taobh stigh an chathair fearr an Charles Coote, fearra go raibh grán dearga ar Catholicí na Éirinn. Agus bhí léigear a dhéanamh ag lucht tacaíochta Charles a héin taobh muí den chathair. Agus an duine chur ruaig ar arm taobh muí den chathair ná ceanara Catholicí ulla. Coote is relieved by Owen Roe O'Neill and the Gaelic Irish, the Ulster Army, and an icon of Irish nationalism, which sometimes people feel a bit strange that why is this icon of Irish nationalism relieving a Cromwellian force in Derry. The reason is at this time it's about survival, and O'Neill needs to supply his troops, he needs money to pay them, and it comes to an arrangement with Sir Charles Coote, who later of course goes on to explain to the English Parliament that the reason he did this was that the Lord sometimes makes use of evil instruments to do his work. O'Neill is forced to make the same explanation to the Pope. Curú Jerry le cogadh cathartha hasanna nuair a curú Charles a héan chun báis, agus Cromwell a réim rinn sé cart gara a atheisiú the Irish Society sa bhliain 1656 mar aitheantas ar an tacaíocht a tugadh a ríthe cogaí sin. Nuair a fuair Cromwell buas agus an chorann a ráis a gúit, bunniú fógraí Cromwell ar fad agus deisi Charles a dó cart gara don ceathrúthúr a 1662.
Is finisce í háhacht bartaíochta gura gur buint mhór ag an chathair a rísele le múnlú stair na Éirinn is na Bretagne ag tarint dhearú an chéad seo a bhí corach go maith. After the sorting out the land grant to the livery companies for the second time, the Irish society might have been forgiven for having a sort of short couple of breaths and before the next sort of crisis was to strike them. But over and above all of that, of course, the events from 1685 onwards, the death of Charles II, the accession of his Catholic brother James II, and the impact that has on Ireland, in particular in the northwest, the pivotal moment in history when Londonderry becomes the sort of cockpit of this long European war. Náide tá tagart deanta an seo don darna léigear a bhíorgara an léigear is fearolalas is 6-8 Léigear a bhhar céad sa cúig lá agus a raibh tionathair mór aige. Léigear ar an neantar cumarú go dtí an lá aniu féin. Tá Jim Brownlee mar governor the Apprentice Boys of Derry agriacht a bunaíú sa bhliain 8-4 le cumarú a dhéanú na heachtarí a bhain leis an léigear agus an ról a bhí ag Ballaí Dhoire. They are historic walls. They have a history, they have a significance, different significances to different people. But from the Protestant aspect, obviously, it was a city of refuge where people had fled from mostly the northern part of what is today the modern Northern Ireland. The walls were sturdy. It was the focal point of the jewel in the crown, if you like, of the plantation. So that was the place that would have been people's minds, and if they could get here, they could. They would make every effort to do so. An ugla bhí na daoine siúd na go ndeantaí ionsaithe arís mar a rinneadh a 6-10 ach le tacaíocht an rí. Rí a rúisiad go mór an áras faoi agus naimhdeas acu leis. So nuair a tháinig Séamus a rinséar a chorm na féine thuirt de cheatla hí hena bhain is sasan a go Éirinn fásta agus mar fart den actas sin runse ceartte na úra ar bhailte agus ar carthathe na tíe agus nuair a bhrunse ceartte úr ar ghaie tharó Frodastúní na carthach róthasta leis agus róthasta na ceasta go liginte taobh hir den na Ballaí mar a deartha. Deisi rí Séamus a dá cúigiú cart gura sa bhliain 6-8 Cart a thug cearta breise do phobal caitlicach na cathrach agus a bhí a bhéim ad le 6-8 Go lua sa bhliain sin dridiú na gceataí agus buinniú féamas cart 6-60 a dá le cóirle úr balla a thaobh a thug díalseacht do líam oraisteach. Beidir nar teagiú san am ach bhí macala gridjam gheata ché na mád le clinstin go hard taobh muid a gura agus rin mion is mit a soliacht a orbert a warthú na céadta bliain. Tá sé tábhachta a heagháil go bhfuil níos mó a gceist le cógadh an dáirí nó léigear gaeilge le cibhlinte idir Protestúní Catholicí Éirinní Saasnaí is Albany tá sé mar fart do cógadh ómhór mar cógadh atá a chrid ar fud na Eorpa. Agus an fá go bhfuil idir pictarí, léireidí, woodcuts is cibhne nuachtain ar na heachtarí seo ná gur ó spéis faoi le ag Catholicí is Protestaní na móranne ar na hocatí seo. This was not just a local squabble. It's not a question of prods bashing mix. It's a question of the power struggles that beset Europe in the 17th century.
Is maithe tás cúis agus torthaí an léigear, agus deacra ag bhfuil teab bhíleata an airm a bhí chur léigear a gcuire, is seogar an áid a bheith oscailte go maith revonsaí ó airm ceart reachta. They were very out of date when they were built. They could never have stood up against a well-run continental army. But that, fortunately for the walls, never happened. The besiegers were always incompetent. There was also the other fact that because the city is built on a slope, it could easily be shelled from the other bank, straight over the walls. So that means destruction. Ní mé cábh nús an cruatan a dúling na cosantóirí. For na mílte bás trí hinnis agus trí ocras fiomhánna. Agus ní mé cábh nús crógacht na cosantóirí. Ach tá an mutas níos tábhtaí beidir nó an stair sa chás seo. Tá an mutas a thar a bheith tábhachtach. Tá an tábhacht a bhaint leis an mutas sin don meon nó dearcha na protestúí nó na héandachtóirí san neo agus an fiú déag. Gáid fractical dírí le féim bhálaí gare den tríthúr ó corú críochlá a 16 Ach bhí ról na málaí mar gúnfort na plandala a bheag na bhórthart ag a foiinte seo. In é léigear 16 bhí tréimhse a lean an ró siachain réasúnta, rinneú an chathair híon a tógadh, agus an deargú an fiú gur na bálaí clúitethe mar mhac orbert trachtal na cathrach. Fill na bálaí an nuhas agus an coblint is déanaí ar siúil a dúsceart na Éirinn, bhí ionid bhíleata na síorthú ad le 2016, ach balú suntas a bhí leis na bálaí híon ná mar a bhíú. Níor bhaile plandala níos módara, a chathair nua amsire ana bhfuil stair leidir intachtach agus tromlach tríon náisiúnach. Historically, the walls were, of course, built specifically to exclude people. They were built as a defence. And whereas nowadays, what was built to specifically exclude is inclusive. It's built to include. They're part of the history and heritage for all the people of this city and all the people of this island. There's nowhere else you can go and see such a complete set of walls, well preserved, and serving as a reminder of the past. Ó tháinig an próise séachan a dhéanamh tá na geaftaí foscailte agus tá na bálaí tá daoine ambailt a gol siúil thart orthu cé acu cuirteoirí nó muintear a bhaile. Níl siad an le daoine a scarú óna chéile, tá siad inis is na blianta tá roing go dtí le daoine cé acu protestúnaí, cathlachaí, náisiúnaí, aontachtairí. Bei si dábalta, solta amháin, astú agus bheith bródú leat. Tá na bálaí arsa seo mar aonaise stair iontach, stair thuntasach, agus na saintréithes acu a gol siar, daingna agus teach den níor, sin na tréithe a cheintí gur undóibh go dtí an lá aniu. Lá nuair is féidir gur a bhallairt a bheits a gceist lá, Aish cultartha, seod náisiúnta, agus farsineacht dá chéile.